Alang sa itong pagsugod, mukhang po mga sa ilog sa pagtatapag sa kanagpulanan. Hindi ako nindo. Para sa pampasiro ng awit, o sa gadad ng balaan. Sabado walang balaan, Sabado walang balaan, ipagkamahal sa Diyos, timaan sa magbubuhat, mauman si Jehovah. Langit yuta o ang dagat, ibuhat sa Ginoo. O yamin pahulay siya sa balaang Sabado, sa balaan niyang adlaw. Dili magbuhat ikaw, maoy adlaw iglilihi, sa pagsimba sa atong Diyos. Anak mo og sulugoon, og ang imong hayupan, sa tibok niyang adlaw, pahulay kitang tanan. Mauman o sa timaan, nga ang maong Jehovah, magabalaan ka nato. Dinhinin ninyo taas ang matuod niyang iglesia, magabantay sa tanan, mamasok sa Ginoo, balaan silang tanan. Mga pabilin sa patindog, samtang atong kapatinugan ng Apollo ka mga sugo, ang pag-awasahan ni Brother Jelly. Atong pakalingugan ang Napolo kakasuguan nga mabasa sa Exodo 20, 3 Santo 17. Dili ka magbaton ug lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa kalalawan nga linilok, bisan sa dagway sa bisan unsang butanga, nga atuwa sa itaas sa langit, kundi dinhi sa ilalom sa yuta, kung sana sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kaya ko si Jehovah nga imong Diyos, mao ang Diyos nga buguan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulog, o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan,
sa mga nagadumot kanako. Og nagapakita ako sa maong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unang kaadlaw magbuhat ka, o buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo sa kaadlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nini adlaw dili ka magbuhat, ikaw. Bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayopan, bisan ang imong dumulong nga nasa sulod sa imong mga puntahan. Kay sa unang kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa nini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanlanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay o gipalaan niya kini. Kahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og bakat batok sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. Manglod ta may isun akan sa pagkampo. Like ko pala mo Dios mo salamat po diyan tak na Ginoo sa pagpapalino. Daghang Lord, salamat kay Ginoo sa tibok semana din ikaw nagauban. Nagagiya ka namo Lord God sa among pagpanginabuhi Ginoo. Kami magpasalamaton Ginoo tungod kay imong panahitlan sa mga kadautan Ginoo, labi na sa mga kapalagman kanunay Ginoo, kang nagapalayo Ginoo. Lord God, mapasalamatan mo sa kami Ginoo sa mga pagalangin nga among nabatnan sa matag adlaw Ginoo. Labi na Lord God, sa maayong panglawas kanunay Ginoo, nga nakakanamo Lord, na kami makalihok sa matag adlaw ng mga buluhaton. Ginoo, ningtak na Ginoo, ning adlaw nga ipapawalay Ginoo, among ginasangpit imong balaang Espiritu Ginoo, nga magauban kanamo Ginoo. Karon Ginoo ang mga pulong Ginoo nga dalon sa mo ang pastor Ginoo, kini dili ulawahin kawang Ginoo. Kundi mupati kini sa mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing Lord. Ginoo, salamat sa makadaghan Ginoo, labi na Lord God, salamat sa safety, sa imong pag-uban, sa imong mga kanakan, sa pagbiyahe, pagdulog sa imuhang simbahan Ginoo, ikaw sa safety Ginoo. Salamat Lord God, o lintak na Ginoo, balik kami Lord, o pasaylo kami Ginoo sa mga kasaypanan Ginoo. Sa pulong subuhat ug sa nahuna ug tapos kami kanunay Lord nga magasangpit ya kanimo Ginoo. Ang tanan Lord among salamatan mo himaya Lord among nabalik ya kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Sa sunod na ba sa itong programa, ako ngayon si Brother Dole para sa inspirational talk. May buntag-buntag ng mga kapisanan. Tanan, masalamatan natin ng Diyos. Sa iyang pagkamaayo, sa iyang manayon, proteksyon na ito. Sa grasyas kusog, makagalaw itong buhat. Sigapon kita naka-imo sa pag-guide, sa pag-tigong ni Adlaw Mabalaan.
wala yung buwanan. Sa pagkasimugi ang mga pagkaan. So, naligon siya. Kung siya yung pagka maayo sa tanang panahon sa itong mga usap ng kinabuhi. Ang atong pagkaroon, alasig, so na hindi tabagwa sa kwan, Amos, o usapod, atong pasalamatan nga dito kay sa kabisita nga naka-observe sa pagsimba sa ato karon kay ang ilang mabalaan. Atong ang Diyos ang Ginoo, ang Diyos may magpaigos at nagsasanod ko. Kinabuhi kay siya man ang magapili. Oo. Diba? Ang Diyos may nagapili sa mga usap at kinabuhi. Kaya yung ba niya nga sa wapata, sa sulod pa sa taguangkan, daan natin pili na daan mo na nga ang mga tao doon ay gitawag buhing paglaog sa panggipa. Oh. Pinagay sa grasya sa Ginoo, siya ray bugto nga bubuot. Ang iyang pulong mapaabot kini sa mga katawhan, wala pa masayad sa kamaturan. Saan sila matangit sa grasya sa kalukasan, kita niya para sa tanan. Mudawat mo lagay kini. So ang time ito, kaya nga itong oras doon lang sa alas 11 ron. Rita magkuha sa Amos. Ato lang dire sibutan ang Amos ang bunsay ng pamulong. Ito kita Amos. May Biblia dia, na may Biblia dito, nasa cellphone. Nato karon kuha at kini promosyon sa sentro sa tungkol promosyon dito sa Amos Magkutlo. Sa sinulat ni Amos, Propeta Amos sa 8:11. 8:11. Diretso din siya sa 12 mga tekstonan. Ako magkasugal din kita maglangay kay atong oras kuan gitawag nag-biyo. Ako basahon dire ang 11 sa bersikulo 11 sa Amos 8 verse 11 nagaingon dire ani karon ang mga adlaw mabot na nag-ingon ang Ginoong Jehova. Nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay ni sa kawaw sa tubig tinuno ang kagutmanan sa pagpataligog sa mga pulong ni Jehova. Muna siya ang atong kuha na ito punto sa atong parasing karon ng adlaw nga balaan. Sa 12 at ipadayon og sila manag suroy-suroy gikan sa usag dagat ngadto sa laing dagat. O gikan sa mianan bisan pa ngadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova. O sila dili magkakaplag. So muna siya makigsunan ang pinaka kulba. No? Sa pagkakaroon, kita karon hinahilin magkakaroon sa krisis. Ginam-anam ta karon og lamoy sa pinagi sa krisis, di ba? Pinagi sa gubat sa nasod. Diya sa itong nasod. Saray, Iran, tali sa ilang pagbangi karon makigsunan. Usa kita, halayo man ta kay wa man ta dito nga dapit. Nga nasod pero unsay ang pektar kanadto karon ang pagtaas sa tanang palitunon. So man siya. Gisugod ta og lamoy sa kalisod sa kakrisis karon. Dayon ang Amos 8:11 nagpahimdom siya kanato atong nagaingon atong ibalik. Ani karon ang adlaw mabot nga nagingon Ginoong Jehova nga diha sa iyo tay padala ko ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, di sa kawaw, sa tubig kundi tinunoa kagutmanan sa pagpatalimog sa pulong ni Jehova. So man magigsunan ang pinaka ulba magigsunan. Sa pagkakaroon ang mga mensahero karon kusog pa
kanunay sila nag-imbitar about sa pulong sa pagpatiling sa pulong sa ni Jehova. Sa may pulong, ining Biblia. Oh. Pero pag abot sa panahon, unsa man, mawala na siya. Oh, mabot ang panahon nga wala na yung mensahe. Isa kami magmensahe ng parisa ng hitabo karon sa Israel to Iran. Gubat na. Lagi sa pamiminsahe diba? Mga ibsunan, di ako na, ibigsahe, di ba? Panago na. Kay isip panago naman. So mani may tabo niya sa atong kalibutan. So muna nga kita magpasalamat kita karon. Tingnan man. Ang pulong sa Ginoo niya pa sa ato karon. Mo na nga ato yung kalingkamutan nga mapahimos lang ato ni. Nga dili ni mahimo nga mawala sa atong kinabuhi. Oo. Mo na ang mas pinakakuyaw nga kining pulong-pulong sa Biblia kini mawala ka nato. Eh, ang mga tao na ng panahon nga wala mo pagkaninog ini, nga nagasanikoy ini, nga wala mo pagkabanan ini, sila mahimong gutom unya. O, di ba? Ang unang kagutom karon kini magka-krisis, may una tarong kagutom, nagsugod at kagutom. O, mo na may tapos sa nasod, gutom, akong gutom, gikan sa gubat, akong gutom, kaya magmahal mo lagi, magmahal. Ang maplito nun. So, mo propose ko siya, o kagutmanan. So, din, may pinakakuyaw, ang ikadawang kagutmanan, kay dili mo naman tinapay, hindi naman kawas tubig. Ulong naman yun sa Ginoo. Mas pinakakulba ni siya magigsunan. Kung mawala ni sa itong kinabuhi. Muna nga, dalagon ang Diyos, nga samtang hindi mo panahon ng karon niya pa ang Biblia sa itong kinabuhi, niya pa ang pulong sa Ginoo. Muna nga, salamat dito sa Ginoo nga naapay Biblia na ito, matunan na ito. Okay, so, koleksyonan na siya, walaon na siya. Kaya mo lagi na siya, pag abot sa dakong gubat, na malagay mo misahe pa na kay gubat mo kaya isip tago na. So mo ni siya mag-iksyon ang ato karong lecture sa atong kalibutan karon nga mahitabo nga ning kasama ko ano yun misahe na. So mo na siya. So mana mag-iksyonan ang ato karong sentro sa atong kinabuhi. Ang message karon sa Amos so 11:12 nga makuyaw ang iksyonan. Kay once umabot ang kagutmanan sa pulong sa Ginoo ang mga tao magsuri-suri na. Asa man kono sila? Nari sa bagatan, sa dagat lang dagat. Walang pagbuhit natin yung pulong sa Ginoo. Mo na nga dalaygon ang Dios nga samtang nga niya pa ang atong pulong sa Ginoo karon. Ato gini siya paning kamutan nga makaon ta mabusog ta. Isan sa isa kadlaw makabasa ra ta isa ka teksto. No? O kana ba? Okay, mahitabo mo gini siya. Kay kinibitaw nga to karon gyud bang karon nga kasamo. Samtangan man nga nasa biblikal. Isulti na ibisan pa sa mga mensahe ro gyud bisan sa itim gani na nagmensahe din mga SDA gyapon. Ang ilang topic karon kana yung sa Mateo 24 gyud. Ang pangitabo. Sa tuban tingon sila dito kung sa una duol man karon mas labi nga muduol na gyud kita. Muna nga sige sila message nga kita nga nangalagan sa Ginoo padayon kita. Awan message sila dito padayon kita nag-ingon dito padayon kita. Kita paghanga na ang sa tinuod nga kumatuoran. Ang sasabat, ipakita ni Ginoo sa kadamo dito nga kini mo original. Mo ni balikan sa Ginoo nga naman. Kaya dito kita takyo dito nga puti gyud ang simbahan sa sugad. Muna magigsunan nga mo na nga dako kita paglaman ni. Dako kita paglaman yung hindi kita makamasa kini nga nagpadayon ta ni. Mo ni dako kita paglaman. Malawas yung daw magpadayon kita. Mana magigsunan niya. Padayon kita, ito tumayo sa Ginoo nga bisan pa rin mga panahon karon. Ito gito sa Ginoo nga. Ang balang espesyal to tanong mga lihok sa kinabuhi, tanong mga dasig kina. So hintak na ning kabuntagon, kay buntag ko man ito, kung tumabot og 12. Mo itong buhay pag-ampo sa Ginoo. Nga bisan pa sa atong kadutay, padayon kita. Mateo 24:13 ang magapadayon sa katapusan maray maluwas. Mateo 24:13. Ingat ko ang Diyos magapadayon kinatuntunan. God bless. Amen. Nagpapamag kang pagpadasig ni Father Tuloy. Pagpadayon, ang gitawag ng mga bata. Sa ilang official song.
Yudin, Yudin. Kasi na nga, nag-away kasi dito. Sing. Ano nga doon? Go. Every day, pray every day, pray every day, read your Bible, pray every day, and you'll grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. Marcha, marcha, ako'y nga sundalo, gagmay nga sundalo, gagmay nga sundalo. Marcha, marcha, gagmay nga sundalo, sundalo sa Ginoo. Bang, bang, bang! Marcha, marcha, dako nga sundalo, dako nga sundalo, dako nga sundalo. Marcha, marcha, dako nga sundalo, sundalo sa Ginoo. Bang, bang, bang! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. Sing. Genesis 1:1 and the beginning, God created the heaven. In my distress, I go to the enemy and the need you not over. Amen. Wala na. Oh, there it is. Kuha niya. So, isaway lang na yun. Ngayon si Pastor Dimer sa Bible Study. Happy Sabbath. Ang Diyos mayo Panang panahon. sa tanang panahon. Diyos mayo. Amen. So, nining kabuntagon igsoon dakotag kalipay pasalamat sa tuboy nga Dios tungod siyang pagkamayo. Amen. Nga tibok adlaw semana sa atong mga buluton iyatang giubanan ug iyatang giiway sa namatan sa mga kadaotan. So sa ato igsoon natong himuon nato gid sa salamatan. Labi na sa atong kapanahonan karon ato gyud karon ay ginaampo sa Ginoo nga iyatang panalipdan gikan sa namatan sa mga kadaotan. So sa igsoon kanindot nato nga buluton nga di gyud ta mosipyat sa pagkay kaniya. Labi na sa matag adlaw papahulay kung ato kanunay iampo igsoon nga giyahan taniya aron mamalig-on ta sa tuwang papangalagad. Amen. Ang iyang pulong mo siya nakatagal kalig-on kadasig sa tuwa sa kinabuhi nga bisan na unsa ba pagsulay nga atong nasinati, no? Mubarog kita igsoon nga lig-on. Oh, kay na ang Dios motabang kanato. So nining kabuntagon igsoon ang atong tema kining goodness. Kung sa may Bisaya sa goodness. Oh, kayo, pagkayo,
Sa pang igsoon. So na siya no. So igsoon, ingon nga hapit na ang ato ang Lord's Supper, no? Ang kakaduol ng ato ang Santa Cena. So sa ato igsoon ngayon nga atong susihon ang ato ang kagalingon. Amen. Atong susihon igsoon, kung sa mga kakulangon, importante nga ato ni siyang ipadalo sa Ginoo aron takosta nga makaambit niya ng balaang paghihapon. So sa igsoon sa tuwa mga bruton, isip kita mga iglesia sa Dios. Sila na bago na tama na practice ito kagalingon ba? Atong ipanton ang atong kinabuhi. Nga atong pagkinabuhi din kalibutan na. No? Mayo yun sa kabuton sa tubuhi nga Dios. Amen. Oh. So dito tayo mag-unang basa sa Galacia, no? Galacia 5, 22 o 23. So muna siya igsoon ang kining bunga sa Espiritu. Oh. Apan ang bunga sa Espiritu mo kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagka mapailobon, pagka mahinuklogon, pagkaayo, atong tema rin kumutagon, pagka matinumanon, pagkaago, pagpugong sa kagalingon, batok sa maong mga butang, walay kasukuan. So kini igsoon, kining bunga sa Espiritu, mo gini si suon ang importante nga naa kanato. Amen. So nandun na tayo ang igsoon, gugma. Oh. Kung doon tayo gugma igsoon, makahimog yun ta. No? Sa atong mga bulwaton. Kung doon na may mga babang igsoon, importante kung doon na tayo gugma, ato yung himuon. Ano man? Tungod sa imong gugma, ang imong ipakita sa itong buhay nga Diyos. Susama ni ato yung paula igsoon. Tungod sa tanda kong gugma, bisan og malit na ta. No? Tungod kay naas pa kasing-kasing nga muday, kita sa Ginoo. Amen? Muna yung gugma nga itong ipakita ato ganiya. Kaya si Jesus igsoon, ang atong Diyos nga nagaran, usapod siya nga dakong gugma sa adlang ipapahulay. Ano man? Kaya sa matag adlaw ipahulay, ingon siya nga batasan, niadto siya sa Nazaret, sinaguga o sa templo. Oh. Matag adlaw ipapahulay, muna sige nga siya sa Lucas 4:16 o kumasayok. No? So dako siya gugma igsoon, labi na sa adlaw ipapahulay, nga moadto gyud siya. No? Sa matag adlaw ipapahulay, kaya igsoon na batasan, iya gyud na ginahimo sa kanunay. Oh. Sa basa sa igsoon, nagkabot na gani og ikapitong adlaw. Abot na kay Sabado, unsay itong una-una? Adto na tayo ng simbahan. Ganun man, doon na tayo gugmang musimba sa tunggoy ka Diyos. Amen, igsoon? Oh? Oh. Gugma, kalipay, pakigdait. No? So sa igsoon, kaning muday, dis Ginoo magpatod na kalipay. Oh. Marag atong gibansay itong magalingon ba? Nga malipay ang muawit sa Ginoo. Oh. Pagka mapailobon, usa ni sa igsoon nga atong gina siyang ipatis o kasing-kasing. No? Pagka mapailobon, pagka mahinuklogon. Unsa man pagka mahinuklogon igsoon? Ha? Kana bang manghinuklog ka? Kung sa mga butang igsoon nga ayaw nimong buhaton. Oh. Oh. So sa personalization, kining pagkaayo. Sa tuang ginabuhi igsoon, kining kaayo nga ato ang pagayong usa ni siya ng mga tabang sa tuang kinabuhi. Amen. Kada bang mahimo ka o pa, example igsoon madto ka sa lain balay. Unya nitabang ka sa ilang mga bulwaton. Dunay kung magdungag ka, nitabang kag bugha, ipakita nimo ang imong kaugalingon nga maayo ka. Nga matinabangon ka. Tama ba igsoon? Kaayo. Kabalo ka igsoon, maabi-abi. Muna siya. Unya pagka matinumanon, labi na sa buloton sa Ginoo. Labi na ning kasuguan nga to ang ginasunod karon. No? Kayo sa igsoon yung nga, wala na may kasuguan. No ko na ingon sa uban. Di po tayo soon ka, dili po tayo soon ka sa tawag na, kayo mo po tayo ilahang pagtulunan. Pero, kita isoon, musay-say po ta, may tungod sa ito ang nakakunan. Amen? Kaya tinuod, nga igong sa Diyos, mutuman yun siyang kasukuan. Managing isoon sa kuan,
sa balaan sulatan, kung nagugma ka mo kanako, bantay ang akong mga sugo. Amen. Oh, usa na si Igsoon, no? Nga matinumanon ta sa bulaton si Ginoo. Matinumanon ta Igsoon sa iyang mga kasuguan. Unsa pa Igsoon, kini pagkaagom. No? Pulong gani agom Igsoon bisan usaon ka og kanang labay o mga bati nga mga pulong. Tungod kay agop gani ka matarong. Amen. Bisan usaon kay Igsoon og kanang kastigo. Pero kay yung kasi Igsoon agop ka, mo na gingon Igsoon nga bahala na lang kastiguhon ko basta kay nako ang pagkinabuhi ko yon sa kabutong sa nga Dios. Tama ba Igsoon? Ha? Sama ba sa karniro? Ibig kasangit mo na siya sa alambre, di ko na siya maghihop. No? Dili ko na siya mareklamo. Oh. So yun na Igsoon mga karniro sa Dios. Bisan unsaon ay magsuon og kanang kastigo. No? Bisan unsaon og kanabang kastigo niya sa tungod sa iyang pagpangalagan si Ginoo, pero mubarog din siya nga likod. Oh. Sige lang na, mga istorya naman na. Kanang istorya mga batik, mga kulong Igsoon, talagang usan na siya kastigo no? Sa to ang mga kaugalingon. So makita tayo Igsoon kung unsa ka kalingon sa ato ang papangalagad. Amen. Nga dili ta matarog. No? Muna sa inyo oh. Pagpugong sa kaugalingon, batok sa mga butang walay kasbuan. So diha Igsoon sa tuwang katilingban, dagan may wala na gaton o kasubuan. So kita Igsoon tubulutan mo pugong. Amen. Di mo tayo Igsoon mubatog sila tungod kay mo balang ilahang pagtulunan. Kita Igsoon nga nasayon sa kamatuoran, kita mo'y kabalong udala. Kung unsa ang kamatuoran nga ato ang nabatunan. Oh. So gingon ni Sir Clear, no, sumala pa sa Roma 12:21. Gingon ni Igsoon nga dili ta magpadaog. Dili ka magpadaog sa kadautan, kundi dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. So saan sa Igsoon nga pamaagi? Nga dili ta magpadaog sa dautan. So may i-employ Igsoon. Tagay na ko yung i-employ. Nga dili ta magpadaog sa dautan. Ha? Dag-a ang nga maayong butang, pinaagi sa maayo. So sa may yun, tagay ko yung i-employ. Ha? Mo brandolo, yung sa may mong ihemplo. Ano bang dili ka magpadaog sa dautan? Ha? Ha? Paras karon Igsoon nga Sabado. Oh, onya doon ay mudan ni simua. Ayun nga ayun sa simba, din sa mua. Kaya dan tayo mga bulon. Oh. So adlaw ay simba Igsoon nga magpadali ka sa mga buhat nga kanabang dili maayo na sa ida. Nagpadaog ka sa dautan. No? Ang adlaw nga ipapahulay, mo na siya ang igsisimba sa tumbig nga Dios, dili ni siya adlaw nating trabaho. Amen? Kadawang danihon ka ba? Oh. So sa Igsoon nga nagpadaog ka kung nagpadani ka. Oh. Ang sa Igsoon, daga ang dautan pinaagi sa maayo. Di ba Igsoon? At kung dagon ang dautan, pinaagi sa mayo, usa na siya nga nato nga buluton nga nidaog ta sa tuwang pagkinabuhi ni kalibutan na kung atong gidaog ang dautan. Pinaagi sa pagbuhat og maayo. Oh, sa Igsoon, sama nang kunon ka, testingan ka. Oh. Kabalo kay Igsoon nga bawal na. Oh. So imong dagon, dili gyud ka mo sunod sa iyang kaubuton. Ha? Oh, pasal na ngayon nga kauntag kuan baboy. Oh, sabaw ra bitaw inuha. Oh. Sabaw ra kung ano ba ning kuan. Oh. Nasayo kay Igsoon nga ang baboy dili ipakaon sa Dios. Tungod sa gingon sa Isaiah 66 15 o 17 nga mo para sa pagkaon sunod ka nakabalo na kani anak pero ning sulay ka nadaog ka sa dautan. So sa imo Igsoon, dan ayaw pagsunod, no? Nga sa nakita nimo nga makadaog sa imong kaugalingon. Amen. Oh, dili ka magpadaog sa kadautan kundi dag-a ang dautan.
pinaagi sa maayo. Nasayon na tayo igsoon, no? Nga naluwas ta sa grasya sa Dios. Sumala pa sa Tito 2:11, paingon sa 14. Kaya ang grasya sa Dios nga nagdala sa kaluwasan nagapakita sa tanang mga tao. Amen. Ang grasya sa Dios. Oh. Nga nagdala sa kaluwasan nagpakita sa tanang mga tao. Sa pagtudlo kanato nga sa pagtudlo kanato nga sa nadumilian ta ang pagkadili Dios nun. O ang mga kailigon kalibutanon managpuyo kita sa kabuutan. Usa na igsoon na itudloan ta, no? Sa mga pulong sa kamatuoran. Sa pagtudlo kanato nga sa nadumilian ta ang pagkadili Dios nun, o ang mga kailigon kalibutanon managpuyo kita sa kabuutan. O sa katarong o sa pagkadios nun niini nga panahon na sa kalibutan. Usa na sa igsoon na sa tuwang kinabuhi mapantun ta sa pulong sa Ginoo. Nakita na to igsoon ang tao sa kinaiya nga dili Dios nun o ang tao sa kinaiya nga Dios nun. Amen. Unsa may kalainan igsoon? Unsa kalainan sa tao nga dili Dios nun? Dili hinimba. Unsa may ilanan sa tao Dios nun? Hinimba. Mani ampuon. Di ba? Tama ba igsoon? Maampuon sa Ginoo mo na itawong Dios nun. Kabanta ni igsoon kana bitaw ni sanong ka sa tuang plug sa tuang nasod. Di ba pag bayang magiliw unsa ba imong himo igsoon bayang magiliw? Di ba mahunong ka? Nihunong ka ning saludar ka sa tuang plug. Ina na pud ang tuang pagkinabuhi. Nga mosuludor ta tungod kay dunay Dios nga tuang gialagaran. Amen. So managing igsoon. Nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom o sa pagpadayag sa imaya sa atong dakong Dios o manuluwas nga si Jesucristo. Kisa itong ipabot igsoon, dakong Dios nga si Jesucristo. Nga mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato. So siyang di igsoon. Mihatag sa iyang kaugalingon. Asa niya kita si kulina aron ta maluwas? Diha sa Kalbaryo sa krus. Amen. Muna sa igsoon nga kini ato ang Lord's Supper ato gini siyang gihandom sa matag tuig ganuman dili lalim na iyang gibuhat para kaninyo kanako. Iyang gihalad iyang kinabuhi aron ta maluwas. Muna igsoon nagingnan ta nga bubuhat ta og maayo. Mosunod ta sa iyang kaubuton. Gingon dili siya balasot igsoon nga mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato aron kita matubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon. Asa tayo siya mitubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon. So wala pa tayo siya na pagkunin mo masupilon din. Nga may siya nasupilon man ang tao tungod kay di mutuman sa iyang mga kasubuan. Amen. Dili mutuman sa iyang kasubuan. O pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga maiya gayud nga makugi sa mga maayong buhat. So muna sa gingon igsoon, nga mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato aron kita matubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon o pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga maiya gayud nga makugi sa mga maayong buhat. Iyang gihimo igsoon aron mangkon ta niya nga iya makatawhan. Aron isuon nga makasubay ta sa iyang kabuton. Amen. So sa naging isuon sa tuong kinabuhi libutan na doon na po isukyot no. Nga kanabang ingon nga sa tuang pagkinabuhi libutan na isip kita mga Dios nun nga sumusunod kay Kristo. Doon na po tanyag, doon na po isulti sa tong taliwala nga angayan po na to isuon na sundon. Unsa man siya isuon? O makahimo ba kasi Brad Luloy ani pagsunod? O katantanan. Ang sa mga gingon ison sa walang sulatan. Lucas 6:35. Basa na ba Luloy? O ato ba ni mahimo? Lucas 6:35.
No? Oh, sa may gingon diya, sa batang isulatan. Nakakita na? Lucas 6:35. Oh. Oh. Apan, higugma ang inyong mga away, Oh. bata ang maayo kanila, Oh. magpa-ulam, Kamu. o sa walay pag-abuton Mm. ang inyong balos, Madako. o dako, kung mahimo ka mong mga anak sa itaas, kuyamot, kay siya magapurong, Mapungurong. kay siya mapuangoron sa mga dili, mapasalmaton sa mga kautan. Oh, nawa ison. So sa may gingon di ison, aron nahimo tag anak sa taas uyang mo. Unsa tong himuon? Higugmaa ang inyong mga kaaway. Oh, kisa may kaaway diya. Ang Biblia na yun, higugmaa ang inyong kaaway. So sa klase ison nimo sa higugma. Ha? Sa sampul ison. So sa kapag-ison ni imong kaaway imong higugma. Sila nakasala sa imo igsoon, tungod kay doon na kay gugma sa ikong kaaway, ayaw siya patiya. Di ba igsoon? Oh, iyan po. Namo di ba igsoon mag-away, pinagtianay naman. So walay gugma. Oh? Ang may katungod nga mapatay sa tao, di ba ang Dios ra? Kay siya ang tagiyan niini. Oh, higugma ang imong kaaway. So sa kapag-ison, ayaw siya pasipalahin. Iampo siya. Amin? Kaya na tayo ison? Ha? Nga buloton? Kana bitaw ison nga ipasakita na kasi kung kaway o niya, grabe na mo kagal aligot-got ba? Lamit na kayo ko ibalos. Ha? Lamit na kayo ibalos ison, pero ang Biblia na man, higuma ang imong kaaway. Nagpasabot ison nga, ipakita na to ang atong pagkadiyos mo. Amin ison? Buhata ang maayo kanila o magpahulam kamo sa walay pagpaabuton, walay pagapaabuton. Magpahulam ta sila, nya ay nalagulat og balas, muhata og balik, dawaton lang. Maayo. Ha? Buhatan, balos maayo. Umayo. Oh. Balos maayo. So muna siya katong tema ni gumatagon sa gani pagkamayo. Oh. Kayo. Oh? So uportahan yung tayo sa gulingon din ako mapakuan. Atag na lang, no? Okay. Kung man ang Diyos biya, kung matag ta, nga wala kayo pamuton, ang iyang ilusyon, dakot tag balos sa iyang tubangan. Ang sa mga balos doon, mahimo tag anak sa taas uya mo. Tiniduta niyang gigo. Di ba, Ison? Oh. So kita Ison, na mo ng iglesia sa Diyos. Gipalit ta siyang hamili nga dugo. Amen? Buhat 2028, ang iglesia sa Diyos, gipalit siya pagkalimong dugo. Muna sa igsoon na atong himuon po nga ang Diyos may maya sa tuwang kinabuhi. Nga naman, iyang dugo mo'y gipalit, iyang gisilyo, aron ta maluwas. Kanya, kitabagan sa igsoon, higugma ang imong kaaway. Oh. Kanabi tayo igsoon na grabe nimo kaligot-got ba? Diba? Oh. Grabe nimo kaligot-got niya. Kanaban. Wala mo di mo sugot. Oh. Gana iso nato nang himo, ato nang himuon. Sumala pa sa Episodos 10 kay mga binuhat kita niya. Amin ison? Oh. Ngadto nang ato nang himo kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo. Isus alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Muna sa igsoon. Nganong iya nang gihimo tungod kay gusto niya nga ang iyang paggawi atong masunod. Oh, amin igsoon. Gusto niya nga atong sundon ang iyang mga kabuton. So kita igsoon sa tuwang kinabuhi. So sama ba ka ng tunduanan? So kita igsoon dituluan ta sa pulong sa Ginoo. Ang bata kita igsoon, magida na siya og isa ka tuig. Mukabat-kabat na siya. So sa may una sa bata nga himuon, nga aron siya makalakaw sa iyang pagtubo, di ba? Primero anak mo kamang? Ha? Mukulog-kulog, no? Mukulog. Sunod, sa sunod. Ha? Muingkod. Amay mo na, ingkod o ka na kamang?
Kamang. Iwingkod. Inya maingkod. Unsay sunod sa ingkod? Mutindog. Mubarog aron mo mulakaw na. Muna sa isa to ato ison kinabuhi. Ato ang kinabuhi son. Kini nabag-o na ta nga mga binuhat sa Dios. Ang ato ba kinabuhi on process. Atong mitulod ng kinabuhi son nga mapantun ta sa pulong sa Ginoo. Ngano man? Gusto sa Dios nga likon ta sa ato ang pagpanalagad. Amin igsoon? No? Sa una ay nanta na daghan mo kami sa una. Karon migamay naman lang. Dili yung nanagid na itong kinabuhi. Bilibiyuhan, ang atong kinabuhi, bilibiyuhan. Aron na yung kang tinggas. Wala na yung mga tipasik. No? Awat na yung mga taho. No? So sa Biblia ison, gituluan ta. Kaya siya yung magpapagod itong kakapoy ba? No? Maluyat ta. Pero kung sa'yo lang sa Biblia ison, Galatia 6, 9 of Gs. Naingon ang malang sulatan. Dili unta kita makapoy sa pagbuhat sa mayo. Amin? Kaya sa iyang panahon, mag-aani kita kung kita dili magakaluya. Naway soon? Mag-aani kita. Kung di ta magluya-luya, kung magluya-luya na siya, mag-aani ta? No? Dili ta magkugi kung pas tuyuta, di kita ka, ani. Dili ta magkugi iso do pangita, di ko ta kakaon. Muna magkugi kita. Busa samtang kita may higayon, magbuhat kita niya itong maayo. Alang sa tanang mga tao o labi na alang atong mga kauban nato sa pagtuo. Amin. Magbuhat ang mayo soon sa tanang mga tao pero labi na sa kauban nato sa pagtuo. Lain ang gidin kanan igsuon ta sa unod ug lain og igsuon sa pagtuo. Di ko mas kon kay igsuon sa pagtuo. Mas kana bitaw likon kay igsuon. No? Marami naman dunay kanawa ba ngano man. Igsuon ta di kang Kristo. No? Lain ito igsuon sa pagtuo. O igsuon sa unod. Pero igsuon sa pagtuo, di ba kuan kayo, hangop kayo mo naman. Igsuon ta diha kang Kristo. Amen. So sa igsuon natambag sa taliwala karon, no? Ang gingon nato ang gingon na puno sa Ginoo. Labi na sa to ay igsuon nga doon na sa tasina nga di gyud ta magkapoy. No? So daghan tay soon mga buhaton. O labi na karon ato ay soon unang taba. Basta kong philosophy. Abi na tong philosophy. No? Lord, daghan mo kay kulang ro ikalaliwala ni Lord. No? Ato philosophy soon karon sa Sabado pohon. Malagot. So ginasita karon sa Ginoo, ang Ginoo iso pagkastaran niyang tanan. No? Mutabang siya. Ditudloan tag soon, sa iyang tudlo. Dili unta kita magkapoy sa pagbuhat sa mayo. So atong batay ng mayo para sa kimayan tubig ng Dios. Kasi iyang panahon mag-aani kita kung kita dili magkakaluya. Busa samtang kita mahigayon, magbuhat kita ni atong maayo alang sa tanang mga tao ug ilabi na alang ni atong mga kauban nato sa pagtuo. Amen igsoon. So gingon igsoon nga usa na igsoon nga gipalandos to sa Ginoo ang atong mga buluhaton. No? Ipakita na sa Dios sa atong kinabuhi, no? Iyan ang ipakita igsoon. Labi na kan Jesus atong sumbanan sa ato ang pagtuo. No? Kan Apostol Pablo, tanan igsoon mga apostoles mati atong sumbanan sa atong pagtuo. No? Bisan sa kanang panahon. So giingon igsoon sa Mikia 6:8, ako magini igsoon ginabasa kanunay. No? Kining Mikia 6:8. Nagaingon igsoon ang mga sulatan. Gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Juba kanimo kun dili ang pagbuhat sa natarong o ang paghigugma sa kalulot o ang paglakawang mapilobsanon uban sa imong Dios. So kini isuon kinatong paghigugma kana bang wala gitaphaw. Amen ison? Gugma nga tinud anay. O sa pagison kana bang gugma nga andam kang mohalad sa kinabuhi alang sa isa ka igsoon. Amen? Andam kay soon na muhimo para sa kaymayan sa tumboy nga Dios. Para sa nisoon ka lang muwali ka sa iyong lugar. No? Tungod si man akong gugma sa lugar ng Dios, madto ko. So sana si Dios ang kakugi sa imong kinabuhi. Amen? Nga imong buhaton ang kaluton sa Dios. So sa Biblia iso, gingon niya, nga gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo o unsa ba ang kinahanglan ni Jehova kanimo kundi ang pagbuhat sa mintarong o ang pagigugma sa kalulot o paglakaw.
nga mapinusanon uban sa imong Dios. So kini isol gini mo sa niya usa na sa ka mga maayong buhat ngatong himuon. Oh, makita nga yung lugar. Oh. Nagtagaan tag bahin sa Ginoo, manay gingon ang tagaan bahin sa Bulaton sa iglesia, manay gingon siya na ay yung balibad. Dito tang balibad nga naman. No? Usa na siya nga naghatag kalikon sa imong kagalingon usa tanan nga nagpamati kanimo. Amen. Oh. So usa na siya nato maglutay ison aron ini kibutan na ison makahimo ta sa mga maayong butang nga buot sa Dios nga atong pagabuhaton, no? Ipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo. Oh. Kung unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo kundi ang pagbuhat sa minatarong. Usa na seksyon nato nga buluhaton, no? Mikyas 6:8. Atong himuon igsoon ang mga maayong butang. So unsa pud igsoon nga mapamaagi, no? Importante igsoon nga kita nga suga sa kalibutan ato gid na siya iiwag. Amen igsoon. Kita ang dalas kamatuoran. Sa pud igsoon nga kita may kahayag, no? Ang iglesia di igsoon ano ba nanay siga kay kahayag ta. No? You are the light of the world. Amen igsoon. Oh, Matthew 5:16 ang sige ng sulatan. Sa ingon ni ana iiwag ninyo ang inyong suga tubangan sa mga tao aron nakita nila ang inyong mga maayong buhat. Muna ron. Ha? Atong iiwag ang atong suga. Pero kung sa may suon nakababag sa atong suga nga mohanaw. Ha? Asa rin suon? Nga atong suga mo palong. Muy nanay kapalong. Kanang maluya ta o sa ato po mga paggawi. No? Ato ang mga karakter, no? Ato mga behavior. So sa seksyon makapapalong ito ang mayong sigas suga. So importante soon nga nato ang kinabuhi, ato kining pantanon, nga nato atong pantunon. Nga ato ang paggawi igsoon mahiuyon sa kabuton sa tungod nga Dios. Amen. Amen. Kung masimpiya ta, ato lang natali soon nga gidasig sa Ginoo. Nga ang bunga sa espiritu ato lang ipatik to kasing-kasing aron makabarog ta nga ligon. Oh? Oh. Sa ingon niya na iiwag ninyo ang inyong suga, maklaro diya. Maklaro lang. Iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa tanang mga tao aron nakita nila ang inyong mga buhat nga maayo o pagkahimayaon nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Sa diyan nakita nila isoon nga mga maayo nimo mga buhat, mahimaya ang Dios nga tuwa sa langit. Amen. No? Dili kita mo'y himayaan kundi ang Dios. No? Kung ipakita nimo mga maayong buhat, mga pagawi nga nahiuyon sa kabuton sa tungod nga Dios, ilang paghimayaon ang Dios nga to ang ginagawa. Amen. Oh. So, arang ko sa ulan. Oh. So, isoon, ay bigyan ka mo mga bilibilo po ng ulan. No? So, rayon na isoon, ano naman na siya, ulan naman na. Oh. Rayon ka. So, kung saan kang iwag isoon, tumalap sa Matthew 5:16, ang kamatuoran o ang suga nga anak ka na to. Amen? Oh. Ato nang iwag, ang likitan. So, sa iso na pamagi na ang atong suga, iso nakita nila, atong isa niya ang kamatuoran nga sa kawan. Muna yung butang iso na nagkuha ka na ayo. Nagkuha ka o oyon sa kawaton sa tunggoy na Diyos. Una Timoteo 6. Araw yung pagkulasalan. Una Timoteo 6, 17 o 19. Unsay gingon sa kalang sulayson. Una Timoteo 6. No? Nagingon ang balang sulatan sa 17.
Subuha sila ng mga dato, nining panahon na sa kalibutan. Nadili sila magunona o galaas. Doon na ba isun atong himuon, no? Ang sa gigon subuha sila ng mga dato, nining panahon na sa kalibutan. Nadili sila magunona o galaas. O dili magbutang silang paglaom diha sa walay kasiguruhan. Yang mga bahandi, kundi sa Diyos. Nga naghatag ka na ito sa kalagaya, sa tanang mga butang, alang sa atong kalipayan. So, ang ngayon ito nga atong pusang tuduan ito. No? Nga sila magbuhat o maayo. Nga sila mga dato sa mga maayong buhat, nga magumalatag nga andam sa pagtabang. Kung ano siya ito ang ato ang himoon. No? Nga ang mga dato ito, ato ko ano ito, nga tambit sila mga pulo sa katuran, makahimo sila sa mga maayong butang. Nga nagapinig sa titiganan alang sa ilang kaugalingon sa usa ka maayong patuburanan alang sa panahon nga palaboton aron makupta nila ang kinabuhi nga mao ang kinabuhi kayo. So sana sa iso nga ato gud nga buluhaton, no? Mga maayong butang nga atong paghimuon nga kinalisoon nga ato gud himuon nga ang mga arangan dato, matuluan sa pulo sa Ginoo. Imong reason, subuka sila nga mga dato nining panahon na sa kalibutan. Na may mo sila isuon nga dato pod sa pulong sa Ginoo. Amen. Aron sa tayo isuon nga maghumalatag sila sa buluhaton. So, nagkabay dato nga ano? Atong kauban sa Iglesia. Gihimo na sila isuon, gitamit to sa Ginoo aron makatabang pod sila sa buluhaton sa Dios. Pagpalambo sa to ang Iglesia. Tapos ang isang versikulo. Ato pagbasahon. Hebrew 1:10. Hebrew 1:10, versikulo 23, paingon sa 25. Nagingon ang malaang sulatan. Magmalingon kita sa pagsugid sa atong paglaom aron dili kini matarog kay matinumanon ang nagsaan. Sa gingon ison, so, sa sulatan, nagingon ison, pinanandungay, magmalingon kita sa pagsugid sa atong paglaom aron dili ini matarog kay matinumanon ang nagsaan. So, usa to isuon na kamutan sa tuang pagaling na tuglagan magmalingon ta. Magmalingon ta sa pagsugid ngano may isuon kay matinumanon ang nagsaan sa iyang saan para natong tanan. Amen ison? Basta kaya kung himo ang maayo, ang Dios may maya sa tuwang kinabuhi. O magpinalandungay kita ang usap-usa aron sa pag-aghap ngadto sa gugma o mga maayong buhat. Malandong ito ison. Kung sa atong angayan nga buhaton para sa kaniya sa buhay na Diyos. Daghang mga butang ison nato pakimuon, no? Aron atong masunod ang kabuton sa Dios. So managing manimityas nga kita nga tao nakabaludalak sa atong mga buhaton. Mo ang pagbuhat sa natarong oyon sa kabuton sa buhay na Dios. Nadili magsalikway sa atong kagalingong panagkatigom. Sumala sa batasan sa uban kundi magtinambagay ang usa-usa o labi na gayon kung ginatanaw ninyo nga nagakaduol ang adlaw. Amen ison? Kada ba nagkaduol ng panahon? Magtinambagay ang matakusa, magtinambagay ta. Muna pinaka importante ito isuon na bulwaton. Ngini ato ang pagkinabuhi karon. Amen? So sa katong tema ni kabuntagon? Goodness. Ang pagbuhat ug maayo. Ining pagkamaayo ison o sana siya nato kanindot nga bulwaton. Ingon kita ison mga iglesia sa Dios. So ison apil na ito ang Lord Supper, no? Karoon na 31 po. So, saan na ito isuon na gitagaan tas Ginoo o mga maayo nga paglantaw sa ito ang kinabuhi, kini ito ang paggawi. Kung nasa tampang kaya isuon, sa naging sa Biblia, aron takos talang kambit sa balang panihapon, atong ikumpisal na ito kaniya, ato mga kasaypanan. Amen? Kay ang Diyos matarong, matinumanon, kung andam siya mapasaylo sa ito ang pagka makasala. So sana sa iso nato mutulog na mutubo ta, mulikon ta, kung pangalagad, o labi na iso, padayon lang kita sa ito, kinabuhi ng lutana.
ang iglesia sa Dios usa ni siya kahaligi o patakuranan sa kamatuoran. So mala pa sa 1 Timoteo 3:15. Wala ilangay nga iglesia igsoon na gipalit sa kabligo-ligo kundi ang iglesia sa Dios. No? So magpapirmanon tayo igsoon angkod siya pagpadayag o bubuhat ta og maayo para sa kamiyaan sa tungbuhi nga Dios. Amen. Usa ni siya igsoon ka mga mayong butang nga ato ko igsoon nga ipatis sa kasing-kasing ang mga mayong butang, mga mayong pulong nga ato ang atong ipatik aron mahimo tayo igsoon nga kada bang malantaw ka nga ang imong suga nihayag gid na siya. No? Talantaw sa nagtawanan nga nagabuhat ka sa kabuton tubig nga Dios. Ato unsa kita na ato suga igsoon? Atong iiwag sa tanan ng mga tao. Amen. Kanang kamatuoran ato napatulan karon, ato lang iiwag. Apan unsa tayo mo igsoon? Magbuhat kag maayo. Nga naman, ikaw man ang sulundan. Ikaw ang lantawon igsoon para makabig ka. Di ba igsoon? Ikaw ang ilang taon, kung ang imong paggawi, uyon ba sa kabuto sa nga Diyos. Kaya kung dili uyon isoon, managing mo isoon na maglisod, di ba kabig. No? Pero sa Biblia isoon, sa tuwang kagalingan mo na itong una ako panton. Amen? No? Namutubo ta, sumala pa sa Pedro, sa grasya sa Diyos. Kana bang ning konta isoon? Ning tubo ta sa tuwang kapangalagan. No? Katapos lang siya, asal ba sa isoon na sa Pedro? Oh. Asa ta man nagtubo? Sige mo sa Biblia. No? Dili tayo sa Pedro. Oh. 2 Pedro 3:18. Apan managtubo kamo diha sa grasya sa pag-ila sa atong Ginoo o manluwas nga si Kristo kaniya nga kaniya ang himaya karon og ingon man sa walay katapusan. Mana seksual managtubo kita sa grasya. Amen. So sanay sa Lord ka nindot ito bluto ison nga kung kita nitubo ta makita nila ang imong paguswag, ang imong paggawi maotro na, no? Pagkasubay na ka sa kabuto sa nga Dios, ang imong kinaiya sa mana seksual na usa na siya kamayong butang natong ng taon kining pagbuhat og maayo puyon sa kabuton sa tungod nga Dios. O kining dapit sa kuton, hinaot ko ang Dios kanunay magapadalangin siyang pulong, nga iyang pulong ison ato kanunay mapatis to kasing-kasing. O kita sa ison nagpasalamat ka nga na po tayo bisita karon, no? Tagasam ni si Brad. Ha? Abra ni 4 ba? So salamat kay Brad mo na nakabisita ka. Kaduyog ka sa mga panimbahon sa matang ani pahulay. So kami Brad mga iglesia sa Dios, no? Ang among igsisimba Sabado. Sumala po sa atong mabasa sa Balang Sulatan kay ang Ginoong Dios human niya nahimong kalibutan sa kapito ka adlaw ning pahulay siya. Sumala pa sa Genesis 2 versikulo 3, no? Ang yan gimo sa kapito adlaw nagpanalangin siya, nagbalaan, no? O pahulay. So muna siya nga kami po isip nga iglesia sa Dios mo pud among ginahimo. Sa kapitong adlaw simbahan na mo ang Dios tungod kay nanang adlaw muna siya pinaka-special nga adlaw ang Dios magpanalangin, no? Sumala sa iyang saan. So hinawat ko ning kabutagon o ginawat ko nga ang Dios magpanalangin sa mga pulong. Salamat po nga nakakaroon ka namo ning duyog sa among panimbahon. O ginawat ko nga magkapilantaw po ka, no? Magkapilantaw po ka sa mga buhaton sa iglesia sa Dios. So muna sino ang matuod nga Dios ning pahulay sa kapitong adlaw. Sumala pa sa Genesis 2:3. Og sa adlaw kapito natapos sa Dios ang buhat sa iya nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw kapito. Gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalangin sa Dios ang adlaw kapito. Og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya. Gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat kung nahimo sa Dios. Muna siya nga nganong musimba sa kapitong adlaw o karong Sabado, tungod kay ang Dios magpanalangin sa tagusan nato. So hinaot ko nining kaudtohon ang Dios magpanalangin sa iyang mga pulong, lato ning ipalit sa kasing-kasing
ang mga maayong pulong aros tuyo ng gatubok ta nga naang kaligong kadasig sa tuwang kinabuhi ug mayong udto natong tanan. Awit sa pagtapos, ubas ng kapulo, anindog ta sa pag-awit. Sa may napilian. Sa may napilian niya. Kung matapos na ka ng buhat ng kinabuhi. Ang bagong Jerusalem. Mo to higit siya. Ang kuan ni ang title ang bagong Jerusalem. Dili, buta to dito nga bangko sa. Hayya. Kuan siguro? Sa ikon dia, Pitch Nadia. Sa bagong Jerusalem. Kung matapos na ang tanang buhat ng kinabuhi. Kung matapos na ang tanang buhat ng kinabuhi, ang mga kagulan mawala na. Mga matarong musugat sa manluluwas sa bagong Jerusalem. Managawit, managsinggit, paingon sa puluyan sa Jerusalem, sa Jerusalem. Magugyaw sa kalipay kung mulingkod na ang hari sa bagong Jerusalem. Bisan malay ang panaw iya akong gunitan, magpadayon bisan daghang pagsulay. Apan mo sa ligdan ug musunod kaniya sa bagong Jerusalem. Managawit, managsinggit, paingon sa puluyan sa Jerusalem, sa Jerusalem. Magugyaw sa kalipay kung mulingkod na ang hari sa bagong Jerusalem. Kung pahira na ang luha sa atong mga mata, dayon atong makita ang himaya. Sa kalipay sugat unta ang manluluwa sa bagong Jerusalem. Managawit, managsinggit, paingon sa puluyan sa Jerusalem, sa Jerusalem. Magugyaw sa kalipay kung mulingkod na ang hari sa bagong Jerusalem. Sa tangabagaan, tatanaw sa manlalaban, singgit sa dakong kalipay sa bagong Jerusalem. Managawit, managsinggit, paingon sa puluyan sa Jerusalem, sa Jerusalem. Magugyaw
yaw sa kalipay kung mulingkod na ang hari sa bagong Jerusalem. Magampo tayo sa pagtapos. Diyos nga labing kamanan tagiya sa mga sa kinabuhi. Lord, ining adlaw nga balaan. Salamat kay Amahan sa imong pagkamayo Ginoo, sa imong pagmugma sa matag sa kanamo. Salamat Ginoo Dios sa mga dalangin Amahan, ng padagaya sa among mga sa kinabuhi. Labi naman sa mga pulong sa kamatuoran Ginoo, ng padagaya kanamo. Iblis na mapulong Amahan, ng mga pulungan Ginoo Dios, may pati ka to sa kasing-kasing. Aron Amahan, mapanay mong sumbanan Ginoo. Nasa mo ang pagkinabuhi ng kalibutan. Nakita nila Amahan nga kami man nakahimo Ginoo. Sa pagbuhat sa mga maayong butang na uyon sa imong tuguton. Lord, himo Amahan nga sa mong pagkinabuhi Ginoo Dios. Himo ang Ginoo Dios na takos kami Amahan sa mga bulwaton Ginoo. Pinagi sa imong tabang. Salamat Ginoo Dios na sa mga kapakyasan Amahan nga imong pasaluon. Aron kami Ginoo, padayon kami Amahan nga makabuhat sa imong mga bulwaton Ginoo. Lord, ligon lang kami kanunay Amahan sa mga matos kinabuhi. Labi na sa matag-adlaw na Amahan nga bulwaton. Matag-adlaw na Amahan nga pagpanginabuhi Ginoo. Salamat Amahan nga padayon ka nagatabang sa matos sa kanamo. Lord, ligon na Amahan ang mga kaigsunan ng tanan. Labi na Amahan sa matag lokal Ginoo din sa district size. Salamat Amahan sa kadasig kaligon ng mga yata kanila. Labi na Amahan karong malabot Amahan nga inclusive karong Marso 28 Ginoo. Lord, tabangi kami Amahan nga plasta Ginoo Amahan ay imong bulwaton Ginoo. Nga magpaton kami man sa kadagaya, labi naman sa pinansyal nga bahin Ginoo. Aros tuyo Amahan nga among mga bulwaton Amahan ang balikon kung ano Amahan ang kalampusan pinagay sa imong tabang. Lord, yatag Amahan ang mayong timpo yan ang panahon. Yatag Ginoo ang mayo nga panahon Ginoo. Labi na Amahan sa mga kaigsoon na tanan Ginoo, mga batang panay sa palawas aron sa tuyo Ginoo, makatambong sila Amahan, wala makagilingan silang kinabuhi. Salamat din ng Diyos sa mga panangin Amahan, ng mga yatag kanamo, ikan sa labing gagmay, mga kabataan, mga estudyante. Hantod sa labing hantong kanamo Ginoo, na makabaton kami Amahan sa kasiguran sa kinabuhi, labi na Amahan sa imong mga pulong, na kanunay kini Amahan nagapatid sa kasing-kasing. Kanunay kini Amahan nagapanudlo kanamo, aron kami Amahan dili mapagsala diya sa mga tubangan. Lord, palangin niya sa Amahan, si Junjun, nga to sa kawasan na sa Amahan, kabani siya kanunay, na safety sila. Na magpaton siya man ng panglawas, kung kanunay siya magtaruyog Amahan sa pagdayo, pagkambahan, diya kanina. Salamat Amahan, nga padayon ka Ginoo, magatabang kaniya, kung sa mga Amahan ang hanay Ginoo, sa iyang kinabuhi, kung magtambong ka siya Amahan sa Lord Supper. Salamat din ng Diyos, ikaw Amahan magatagana, o magkaplasta Ginoo, sa iyang mga bulwaton. Salamat din sa Amahan, si Langlang, si Kling Kling, ang kanunay Amahan, magpatuloy sila Amahan sa kasiguran sila kinabuhi. Uban sila Amahan, nga safety sila. Salamat Ginoo Diyos, nga padayon ka, mag-uban kanila. Kung nasam sila nakita Amahan ng mga lugar Ginoo, uban sila Amahan. Nga safety sila, silang kinabuhi, nga malayo sila sa matang sa mga kadautan. Lain niyo sa Amahan, sila Tiginging, si Lirka. Ang kanunay Amahan, nagadayog ka na mo sa patalib pahulay. Ligo na kanunay Amahan, uban sila, sabi naman sila mga balwaton. Yata kayo laman ng panglawas, kusog kapaskog. Labi na kanamong tanan Amahan, salamat Ginoo Diyos, kaya kayong liunon. Kung sa man Ginoo maglapian Amahan, salamat naman ikaw Ginoo magahikap. Mga kuluyahon, walay luna na sa mong kinabuhi, sa ngalan ni Jesus. Salamat Ginoo Diyos, kaya kani Amahan, tagaan kanunay ng panglawas, kusog kapaskog. Aros tayo Amahan, walay makabilinggan sa mong kapangalagad, diya sa mong atibangan. Lord, ani Amahan, ang halikapulo, palangin kini man mabalaan kini. Nga pinagin na sila Amahan, makatabang kini Amahan diya sa mga iglesia. Palangin ni Amahan, sila ni Jong, Tata, Bibidjiya. Sa tanan Amahan, ang kaisunan ng tanan, kang mama, dito naman kang nanay, ng mga tuntungan sa may palawas, kusog Tabasco. Sa kung may isuon Amahan, isuon sa unod, isuon sa pagtuo, salamat din ng Diyos sa mga panalangin Amahan, nga magyatag kalamong tanan, nga sa among kinabuhi Amahan, magabaton kami Amahan, o mapadayonon ng panalagad, hantod Ginoo sa imong pagpadayan. Salamat Ginoong Diyos sa mga bunga sa Espiritu Amahan, ay mong ipatik sa kasing-kasing, aros tuyo Amahan, na sa mong pagkinabuhi ng kilibutan na, tamang mahimo Amahan na kung mas panalagad, diya sa imong tubangan. Ang tanan Ginoo, akong isalig kanimo, salamatan, nga mumaan ko naman mga kadaogan sa mong kinabuhi. Pinagi lamang sa ngalan ng Kristo Jesus,
among bugtong ug ng luwas. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kagawasan o sa Espiritu Santo. Magadaig kami. Salamat Ginoo. Ang grasya sa Panginoong Kristo ug ang uban ng Dios ug ang pagkakambit sa balaang Espiritu Santo ug uban kanatong tanan. Amen. Sabat yun. Sabat. Part of prayer. Salamat sa paglantaw.